जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज 28 तारिख 9 मास 2024। आज दिनटी समस्तमय सुखमय और मंगलमय हो यह मोर प्रभु श्री जगतरनाथ जगन्नाथ निकट में प्रार्थना। आसतु जानिबा आज राशिफल और पंचिका कौन रही। आज भाग्य आज पंचिका अद्यता 28/9/2024 कन्या 14 दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार। एकादशी अपराह्न 2:50 अश्लेषा रात्रि 7:38। कर्कट चंद्र रात्र 3:38। सूर्योदय 5:38 1 सेकेंड। सूर्यास्त 5:35 52। जोगिनी आग्नेय अपराह्न 2:50 गते नैऋत्य। मूर्ति एकपाद अपराह्न 2:50 गते 2 पाद पुष्कर दोष। आज शिंब खाइबा मना। शिंब खाइले महापाप। अमृत बेला दिवा 10:26 गते अपराह्न 1:33 मध्य। 4:44 गते 5:32 बाध्य। ये थिला आज पंचिका। आसतु जानिबा आज कौन रही राशिफल। मेष राशि व्यक्ति विशेष चतुर्थ चंद्र जोगु धन संपद प्राचुर्य वृद्धि पाइब एवं आकस्मिक धन लाभ हेब। कौन सी विशेष सूत्र धन प्राप्ति एवं अन्य को देइथिबा धन और हुतधन फेरी आसिब। स्वजन परिजन सहित सुसंपर्क परिवार रे सुख शांति एवं समस्त श्रद्धार पात्र हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेब एवं कर्म रे सफलता प्रमोशन मिलिब। जो मानकर आश्विन और द्विज मेष से उपकृत हे। शुभ रंग सिल्भर। शुभ संख्या 11। प्रभु से हनुमान को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्ति हेब। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने घात 12 एवं तृतीय चंद्र जोगु घात 12 प्रभाव रहिब नहीं। मनरे उत्साह उद्दीपना परिवार रे सुख शांति स्वजन करे सुसंपर्क एवं भाई भौणी को साहाय्य सहयोग मिलिब। सुखबर सुसंवाद मिलिब एवं सुसम्मान मिलिब। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय अति उत्तम हेब। एवं आर्थिक स्थिति रे उन्नति देखादेव। कर्म रे आशा ठार अधिक सफलता एवं समस्त कर्म रे आपणकर कर्म कुशलता और कार्य दक्षता प्रकाश पाइब। जो मानक रोहिणी वृष से माने सुफल पाइबे। शुभ रंग नील। शुभ संख्या 4। प्रभु श्री राम को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्ति हो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने तृतीय चंद्र जोगु मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहिब एवं शारीरिक पीड़ा मध्य भोगिबे। अन्य ठारू आनिथिबा धन फेरिबारे असमर्थ हेबे। अन्य को देइथिबा धन पाइबारे विफल हेबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति देखादेव। कर्म रे विफलता और समस्त कर्म रे कंटक सदृश मन हेब। जो मानकर पुनर्वर्ष मिथुन से माने सतर्क रहिबे। शुभ रंग मेरून। शुभ संख्या 12। माँ त्रिपुरा सुंदरी को आराधना कले आपण विशेष शुभफल प्राप्ति हो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने श्री चंद्र जोगु स्वजन रे सुसंपर्क परिवार रे सुख शांति चालीचलन रे संयमता
ବଚନରେ ମଧୁରତା, ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଘାତ 12 ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟବହାର, ଅପମାନ, ଅପଯଶରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏକାଦଶ ତିଥି, ଘାତ 12 ଯୋଗୁଁ ଘାତ 12ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତାକନ୍ୟା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ମା ଷୋଡ଼ଶୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶନିବାର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନରେ ସଚ୍ଚିନ୍ତା, ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ମା କମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବେ। ଅପମାନ, ଅପଯଶ, ଅପନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ଉତ୍ତମ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କର୍ମ ବିଫଳତା ଓ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଶାା ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ।
शुभ रंग लाल, शुभ संख्या 2। प्रभु श्री जगन्नाथ को आराधना कले आपण शुभ फल प्राप्त हेब। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने सप्तम चंद्र शनिवार और बुधक नक्षत्र भोग होउथिबारु मूल्यवान धातु बसनभूषण और परिवार उपकरण क्रय करिवे। मनरे प्रसन्नता, दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं परिचित महिला साहाय्य सहयोग मिलिबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता और महिला सहकर्मी सहित मिलिबो। जो मानकर श्रावण मकर से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग कला, शुभ संख्या 11। माँ काली को आराधना कले शुभ फल प्राप्त हेब। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष षष्ठ चंद्र शनिवार एवं बुधक नक्षत्र भोग होउथिबारु मनरे प्रसन्नता, शरीर रे सुस्थता, परिवार रे मित्रता, समस्त सहबंधुता, वाणिज्य जीवन रे मधुरता, चालीचलन रे संयमता एवं समस्त कर्म रे स्वच्छता और समयानुवर्तिता आपण हेबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आपण आय अपेक्षा उत्तम हेबो एवं कर्म रे सफलता, उच्च सम्मान और उच्च पदवी प्राप्त हेबो। जो मानकर सतभी हिस्सा कुंभ से माने उपकृत हेबे। शुभ रंग बैगणी, शुभ संख्या 11। माँ चंडी को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हेबो। मीन राशि व्यक्ति विशेष माने कृष्ण पक्षर पंचमी चंद्र और घात नक्षत्र जुगु मान सम्मान हानि, मानसिक दुश्चिंता, परिवार रे मतांतर एवं इतर जनक ठारू अपमान पाइबे। मन अस्थिर और विषादग्रस्त रहिबो एवं संतान माने विशृंखलित हेबे। वाणिज्य व्यवसाय आय स्वल्प हेबो एवं कर्म रे विफलता और बाधा विघ्न लगी रहिबो। जो मानकर पूर्व भाद्र और रेवती मीन से माने सतर्क रहिबे। शुभ रंग गोलापी, शुभ संख्या 7। माँ माणिकेश्वरी को आराधना कले आपण विशेष शुभ फल प्राप्त हेबे। ये तो थिला आजिर राशिफल। आशा करे आपण भल भाव बुझी पारिथिबे। एही भली राशि अपडेट पाई आपण आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जोड़ी रहंतु आम संगे 1 मिनिट ओडिशा। जय जगन्नाथ।